آج ہم بات کریں گے طالب صادق یعنی مرید کامل کب اپنے مرتبے سے گر جاتا ہے۔ آپ نے ایک جگہ حضرت سلطان العارفین میرے بادشاہ حق باہو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب مرید اپنے مرشد کے ساتھ سفر کرتا ہے تو میں نے بہت مریدوں کو سنا، حضور مجھے فنا فی اللہ کر دیں، مجھے بقا فی اللہ کر دیں۔ اور کیسے کر دوں؟ دعا کروائی نہیں جاتی، دعا اندر سے لی جاتی ہے۔ ایسا کردار بھی تو پیش کر، وہ ایسا بن کر بھی تو دکھا، پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے طالب صادق یعنی مرید کامل کب اپنے مرتبے سے گر جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کیا مرید بھی مرتبے سے گر جاتا ہے؟ تو بالکل جی، اس کے متعلق کیا لکھا گیا، کیا صوفیاء نے کیا اور اس کے متعلق کیا کیا فرمایا، آج یہ فقیر اسی موضوع پر بات کرے گا، لیکن اس دعا کے ساتھ کرے گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کبھی بھی اپنے مرتبے سے گرنے نہ دے، اور ہم قدم با قدم مرشد، جسم با جسم مرشد، قلب با قلب مرشد، روح با روح مرشد اور مرتبہ با مرتبہ مرشد کے ساتھ سفر کریں۔ جو بندہ اپنے پیر کے ساتھ سفر کرتا ہے وہ یقیناً منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ منزل کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ اللہ تک پہنچنے کے 24,000 رستے یاد رکھیں۔ حضور پاک صاحب لولاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تک جانے کے 24,000 رستے ہیں، جو جس رستے سے اللہ تک جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ صوفیاء اولیاء کو اللہ نے یہ مراتب اور مقام دیے ہوتے ہیں، وہ ان رستوں سے اللہ تک جاتے ہیں۔ جو رستے خدا تک جاتے ہوں یاد رکھیں وہ صرف صالحین اولیاء صوفیاء فقراء کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے متعلق نبی کریم نے فرمایا میری امت کے فقراء میرے جبے کے اندر ہیں، میرے دل کے اندر ہیں، جنہیں سوائے محمد کے کوئی نہیں جانتا۔ تو ان فقراء کو محمدی سینے سے فیض ملتا ہے۔ صوفیاء اور اولیاء اللہ کا رستہ ہی وہ رستہ ہے جو بندے کو حضور کی کچہری تک لے جاتا ہے، اللہ کے علوم تک لے جاتا ہے، اور دریائے ظرف کے اندر بندے کو غوطہ زن کر کے صبغت اللہ کا رنگ اس کے اوپر چڑھاتا ہے، اور بندے کی بولی میں ان الحق کی بولی کا فیض دے دیا جاتا ہے۔ تب جب بندہ کسی کامل اولیاء کو مرید ہو کر اس کے پھر نقشے قدم پر چل کر اپنی ساری زندگی کا سفر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کرے گا، اکیلا سفر نہیں کرے گا، کیونکہ اکیلا سفر کرنا راہ سلوک میں سب سے زیادہ خطرناک عمل ہے۔ کوئی بندہ بھی اللہ تک جانے سے پہلے جب تک کسی کامل مرد خدا کی بارگاہ میں جا کر بک نہیں جاتا، اپنے آپ کو در جانا پر کسی کامل پیر کی بارگاہ میں بیچ نہیں دیتا، جسے کہتے بیعت ہونا، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، نمازیں پڑھنے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب ایک علیحدہ معاملہ ہے، یہ عبادت ہے آپ کو جنت تک لے جانے کے لیے، اللہ تک لے جانے کے لیے نہیں۔ اگر آپ مصطفیٰ تک جانا چاہتے ہیں، اگر آپ حضور کی کچہری میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ ہر روز نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے لطائف یعنی حضرت انسان 7 لطیفوں سے بنا، لطیف کہتے ہیں مقاموں سے، حضرت انسان کا ظاہری وجود جو پنجرہ ہے اس کے اندر 7 مرتبے ہیں، ان 7 مرتبوں کو بندہ زندہ کرتا ہے، اور ان 7 مرتبوں میں روحیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ روحیں مقام علیین میں بندے کو لے کر جاتی ہیں۔ پہلا لطیفہ نفسی ہے، قلبی، روحی، سری، خفی، مخفی، اخفا اور مقامی انا۔ ان 7 ہفتے اندام پر جو بندہ اپنے مالک مرشد کی توجہ کے ساتھ اس میں محمد کرتا ہے، اس میں اللہ ذات کا تصور کرتا ہے، تصور یعنی مراقبہ گیان کرتا ہے، اور ان 7 لطائف کے اوپر اپنے مالک مرشد کا پیرا لگاتا ہے، تو یاد رکھیں اس بندے کو انشاءاللہ ضرور مجلس محمدی بھی نصیب ہوتی ہے، اور دیدار خداوندی بھی اللہ اس بندے کو نصیب کرتا ہے جو بندہ اپنے مرشد کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ پیر و مرشد کے بغیر جو بندہ سفر کرے وہ بندہ کہہ لیں اس کے اوپر شیطان مسلط ہوتا ہے، اور وہ بندہ اپنے مرتبے سے گر جاتا ہے۔ کیوں؟ جب بندہ اس راہ سلوک کے سفر پر چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب حضرت سخی سلطان باہو اپنی کتاب لکھتے ہیں تیغ برہنہ، اس کے اندر کلید توحید، دیگر 1-2 کتابوں کے اندر یہ کچھ باتیں حضور نے لکھی۔
आपने एक जगह हजरत सुल्तानुल आरफीन मेरे बादशाह हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जब मुरीद अपने मुर्शद के साथ सफर करता है तो उसके रास्ते में जो भी उसके ऊपर बीती है, सुल्तान बाहू कहते हैं 36 ऐसे हमले होते हैं जो मुरीद के ऊपर होते हैं, जिससे मुरीद अपने मर्तबे से गिरता है। अगर वो बच जाए शैतान के शर से, फिर बंदा को उसका पीर उठाता है और मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ाते ग्रामी में ले जाता है, अल्लाह ताला के दीदार में ले जाता है, हजूरी में ले जाता है। अल्लाह की कसम ऐसा होता है, उस मुरीद की हर दुआ कबूल होने लग जाती है। वो मुरीद मुर्शद तो मुर्शद होता है ना, वो मुरीद जो अपने पीर की ज़ात में गुम होता है, उसको ज़ियारत होती हैं, उसको रोज़ाना जिसका इरादा करे उसकी ज़ियारत होती है। अगर मुरीद सच्चा सादक बन जाए अपने पीर और मुर्शद का और अपना सब कुछ अपने पीर के लिए कुर्बान करे, ऐसा मुरीद अमीर खुसरो बनता है और मुर्शद निज़ामुद्दीन औलिया होता है, जो उस मुरीद के ऊपर दान करता है, अपने जो भी मरातब और मुकाम है उसको अता करता है। अगर मुरीद अपने मुर्शद के साथ सफ़र करता है तो अपनी जिंदगी में जब अपने पीर के साथ सफर करें तो इन 36 हमलों से बचना है, जिनमें जो मशहूर है मैं आपको बता देता हूं। पहला हमला, पीरों मुर्शद के बारे में वो वसवसा कि ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, तो मैंने क्यों इसके पास जाना है। ये हमला याद रखें, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। जब मुरीद के अंदर ये चीज आती है ना, वो अपने मर्तबे से गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये मुर्शद मेरे जैसा ही इंसान है। हत्ता के जब कहते हैं तोते को बोली सिखाई जाती है ना, तो तोते को बोली सिखाने से एक ना हुनर होता है उसको बोली सिखाने का। क्या? तोते के आगे ना आईना कर दिया जाता है, शीशा, तोते के आगे शीशा किया जाता है और शीशे के पीछे बंदा आप होता है। तो उसके पीछे होकर बंदा कहता है मियाँ मिठू चूरी खानी है, या कोई बात उससे करता है, तो तोता ये समझता है कि ये कोई मेरा हमजिन्स है, वो मुझसे बातें कर रहा है, जो हम मियाँ मिठू ये ऐसी बातें उसके साथ करते हैं। हाँ, तोता ये समझ रहा होता है, शीशा जो उसके आगे होता है वो कहते हैं ये सामने कोई मेरी तरह का एक और तोता है जो मुझसे बातें करता है, तो तोता इससे बोली सीख जाता है। उसको ये नहीं पता होता कि इस कली के पीछे कोई और बैठा है जो मुझसे कलाम कर रहा है। मेरे भाइयों याद रखें, ये वजूद की कली जो आपको नजर आ रहा है, ज़ाहिरी वजूद, इसके पीछे एक जात बैठी है जिसको रूहे खुदा कहा जाता है, जिसे नूरे खुदा कहा जाता है। जिस मुरीद को अपने मुर्शद के अंदर छुपी उस जाते वाला की पहचान हो जाती है, वो कभी भी अपने मुर्शद से दूर नहीं होता। उसको पता चल जाता है इस वजूद के पिंजरे में जो हमारा ज़ाहिरी मुर्शद कामिल नजर आ रहा है, इसका सीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मदीना बन चुका है, और इस मेरे मुर्शद का दिल अल्लाह का खाना काबा बन चुका है, और इसका माथा अर्श मुअल्ला बन चुका है। जो बंदे अपने मुर्शद की पहचान कर ले और इन वसवसों से निकले, जी साडे वर्गा तेरे वर्गा की है, तू तो एक अन्य दी गल नहीं जानता। अपने आप को देख और मुर्शद को देख, तेरा मुर्शद लाहू तो ला मकान का शबाज है, और अपने आप को देख तू क्या चीज है। अरे तुझे तो उंगली से पकड़ कर चलना तेरे पीर ने सिखाया। अजय तुझे तो तरीकत की ते का नहीं पता था, तसव्वुफ की ता का नहीं पता था। अरे फिर कहना जी मैं और पीर बराबर है और मेरा पीर तो मेरी तरह का इंसान है। अरे वो कहां। याद रखें, ये सुल्तान बाहू ने लिखा, मुरीद के दिल में शैतान ये वसवसा डालता है, तेरा पीर भी तेरी तरह का बनता है, छड़ पर आई देखो की लैन जाना। और सुल्तान बाहू फिर इसका रद्द भी करते हैं, कहते हो मुरीद सुन, जब टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है ना, स्टूडेंट को, तो टीचर ने चाहे वो डिग्रियां हासिल की हों, एमए इकोनॉमिक्स, एमए इंग्लिश या एमए इस्लामियत, जितनी मर्जी डिग्रियां ली हों, लेकिन वो अपने स्टूडेंट की खातर वो कहां पे आ जाते हैं, 1+1 1 1 2। वो हमें पहाड़ा पढ़ाता है, वो हमें अलिफ बा ता सा पे ले आता है, वो हमें 1 2 3 4 5 6 पे लाता है, वो हमें कहां से कहां हमारी खातर उसको जरूरत नहीं है पहाड़ों की, ना 1 2 3 4 5 की, सिर्फ हमें सिखाने के लिए वो अपने मर्तबे से नीचे आता है, हमारी तरह का बनता है, हमें सिखाने के लिए वो इतना पड़ा हुआ बंदा, यानी इस तरह का कह ले, वो बंदा अपने मर्तबे और मुकाम को छोड़कर अपने स्टूडेंट के तालिब इल्म के लिए वो कहां पे आ जाते हैं, एक स्कूल में उसको पढ़ाने के लिए उसका टीचर बन जाता है, लेकिन उसका मर्तबा ये होता नहीं है
हाँ कोई बंदा सुन ले तो पहाड़ा मैनू पढ़ाते लगता भी पहाड़ा ही पढ़ता होना, और नहीं, ये ऐसा नहीं है। तेरा जो उस्ताद है, तेरा जो मुर्शद है, अरे वो तो लाहू तो ला मकां की परवाज में है। अरे तेरा पीर तो खुदा और मुस्तफा के रंग में रंगा हुआ है। अरे वो आसमान का तायरे लाहूती है तेरा मुर्शद, वो तायरे लाहूती लाहूत ला मकां का शहबाज परवाज करने वाला तेरा पीर खुदाए वहदहु ला शरीक की वहदतुल वजूद के अंदर और वहदतुल शहूद के अंदर तेरा पीर दिन रात परवाज करता है। लेकिन तुझे समझाने के लिए वो अपना नूर का जामा उतार कर बशरी लिबास पहनकर तुझे समझाने के लिए आता है। मेरे मुरीद पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर वो कलमे की सैर करवाता है। वो तेरे लिए बंदा बनकर आता है, नहीं तो वो नूरे खुदा होता है। अरे तेरा पीर खुदा की हुज्जत है, तेरा पीर खुदा की कायनात में दलील है, तेरा पीर नायबे खुदा और नायबे मुस्तफा है। अरे इतना बड़ा मुर्शद अजय तुझे प्यार करता है, बशरी झोले में तेरे पास आता है, तेरे साथ मोहब्बत और प्यार करता है, तेरे साथ उन्स करता है, अरे तेरे साथ बातें करता है, अरे तुझे अपने बच्चे की तरह समझाता है, तुझे अपनी औलाद की तरह प्यार करता है। मेरे बच्चे आ जा, आ मैं तुझे खुदा तक ले जाऊं, आ मैं तुझे रसूल अल्लाह की कचहरी में लेकर जाऊं। अरे तेरा पीर तुझ पर इतना मेहरबान है, और तू सोचे तेरा पीर तेरे जैसा हरगिज नहीं, तेरा पीर कभी तेरे जैसा नहीं हो सकता। अरे कहां वो लाहू तोला मका में परवाज करने वाला, और कहां हम जमीन पर रेंगने वाले कीड़े लोग। तो मेरे भाइयों याद रखें, इस हमले से बचना है। हजरत सुल्तान बहू कहते हैं शैतान जब ये दिल में वसवसा डाले, फौरन अपने मुर्शिद कामिल का तसव्वुर करे कि तेरा पीर इसमें अल्लाह जात में फना है और तू इसमें अल्लाह जात का मुरीद हो चुका है, मुर्शिद का नहीं। मुर्शिद तो इसमें अल्लाह जात में चला गया, अरे तू खुदा के इसम का मुरीद है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों फिर एक और बात सुने, बेशुमार है जो मैंने सबसे ज्यादा खतरनाक हमला मैंने आज भी लोगों में देखा, वो मैं आपको बता देता हूं जो मैंने महसूस किया। एक तो ये कि तेरा पीर तेरे वर्गा, और दूसरा ये और जो मर्तबा शैतान वसवसा डालता है मुरीद के दिल में उसको अपने मुकाम से गिराने के लिए, मुरीद के दिल में ये बात डालता, और जो तेरा मुकाम है ना वो तेरे पीर को भी है नहीं, तू ते अपने पीर तो भी ऊपर चला गया। ये शैतान बंदे के अंदर वसवसा डालता है, और तेरे को जो है तेरे पीर को भी है नहीं, तू तो इतना ऊपर चला गया। ये ऐसा हमला है, एक ही लम्हे में मुरीद के सारे अमाल को जाया कर देता है। याद रखें, मेरे मुर्शद करीम की मुझे बात याद आ गई। हजरत सुल्तानुल फुकराए शशम हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे सिलसिले के दादा मुर्शद हैं, यानी मेरे मुर्शद के मुर्शद हैं। आप हजरत के पास एक बंदा आया, कहने लगा हजरत मैं भी प्रवास करना चाहता हूँ। आपने फरमाया अच्छा हजूर मैं भी आपकी तरह प्रवास करूँ तो मुझे भी कुछ अता फरमाए। आपने उसे बैत किया और कुछ प्रवास करने के लिए वज़ाइफ बता दिए। अब अगले दिन वो बंदा वज़ाइफ कर रहा है, अल्लाह ने उसको वो पार अता कर दिए, वो बातन के अंदर प्रवास करने लगा। वो आलम नासूत, फिर मलकूत, जबारूत, लाहूत, याहूत, सारे आलमीन की सैर करता रहा। फिर वो लाहूत ला मकाम में पहुंचा। जब लाहूत ला मकाम में पहुंचा, खुदा के नूर से अब उसने देख रहा था, खुदा के नूर का उसका नूरी हुजूरी जुस्सा बन चुका था, नूरी हुजूरी वजूद बन चुका था, और वो लाहूत ला मकाम में प्रवास कर रहा था। उसने नीचे देखा तो फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी अपने हुजरे में बैठे इरफान लिख रहे। मुरीद के दिल में आया कि मैं शहबाज ला मकानी और फकीर नूर मोहम्मद अपने हुजरे में बैठे अभी सिर्फ लिख रहे हैं, तो मैं कहां पहुंचा हुआ हूं, और मेरा मुर्शद तो अभी अपने हुजरे में बैठा हुआ है, मेरी इतनी परवाज है। उसके दिल के अंदर अभी ये वसवसाई पैदा हुआ, फौरन उस बंदे से परवाज को सलब कर लिया गया, उस बंदे की रूहानियत को खींच लिया गया, और वो बंदा धड़म जमीन पर आ पकड़ गिर पड़ा। अब वो जमीन पर गिरा, अगले दिन मुर्शद से मिलने के लिए गया। हजूर मैं परवाज कर रहा था लेकिन अचानक मैं नीचे गिर गया, तो हजूर ये क्या मामला। मेरे मुर्शद ग्रामी साहब इरफान सुल्तान दो जहां फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया बच्चे क्या सोच रहा था।
हजूर मैं ये सोच मेरे दिल में जहन में आई कि मेरा पीर तो अपने जमीन पर बैठा हुआ है और मैं आसमानों की सैर कर रहा हूँ। फकीर नूर मोहम्मद साहब ने जब सुना, फरमाया ओ जाहिल मुरीद, जब तू परवाज कर रहा था हमने अपना बातनी जुस्सा तुझे दे दिया। मेरे तो लाखों जुस्से हैं, खरबों जुस्से हैं, मैंने उनमें से एक जुस्सा, जुस्सा कहते हैं लतीफ वजूद, कसीफ वजूद, मेरे अंदर का एक नूरी वजूद, वो मैंने तुझे दे दिया था। तेरे अंदर वो वजूद मुंतकिल कर दिया था। वो वजूद नूरी हजूरी तुझे लेकर आसमान पर गया और तुझे परवाज करवाने लग गया, तुझे जियारतें होने लग गई, तुझे अच्छे अच्छे ख्वाब आने लग गए, तेरे ऊपर इल्म मेहरबान होने लग गया और तू कहने लगा तू पीर से भी अफजल हो गया। अरे वो मेरा जुस्सा था, जब तेरे दिल में आया तो फौरन वो जुस्सा जो मेरा था वो वापस आ गया मेरे पास और तू वो खाली खोखला बर्तन भांडा, ठीक है, वो जमीन पर आकर गिर पड़ा, क्योंकि तो वो खाली बर्तन है कि जिसको अगर भर दिया जाए तो वो ऐसी हरकतें करता है। याद रखें, बर्तन गंदा होना तो दूध डाला जाए तो दूध ना खराब हो जाता है, फूट जाता। बर्तन साफ होना तो दूध डाला जाए तो वो खराब नहीं होता, बल्कि फिर उसको इश्क की आग दी जाए तो उससे मक्खन पैदा होता है, देसी घी पैदा होता है। ये वो बर्तन है, अगर साफ हुआ तो उसके अंदर दूध होगा। तो दूध किसे कहते हैं? इसमें अल्लाह ज़ात का नूर, और इश्क कहते हैं मुर्शद की मोहब्बत। जब इस इश्क की आग पर इस बर्तन को रखा जाएगा फिर इसके अंदर दूध के अंदर मक्खन भी पैदा होगा, देसी घी भी पैदा होगा। और जब देसी घी पैदा होता है ना, बनाया जाता है, तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। जब बंदा वली अल्लाह होता है ना, फिर बताना नहीं पड़ता मैं वली अल्लाह हूं, फिर दूर नजदीक हर बंदे को पता चलता है यार इसकी बातें बता रही हैं ये वली अल्लाह है, ये इसकी बातें समझा रही हैं ये वली अल्लाह है। अरे इसका कलाम आज पूरी रुए जमीन पर इसके बयानात को सुना जा रहा है। यकीनन इसके ऊपर गौस पाक और कुलाची वाले पीर और हक बहू का करम है। आज साईं महबूबे पीर के बयानात को पाकिस्तान तो पाकिस्तान, दुनिया के हर कोने में सुना जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बेलौस है, कोई किसी किस्म का लालच नहीं, बस एक ही बात है लोगों, कामल मुर्शद के बैत होना, किसी नथु खैरे किसी जाहल पीर के मुरीद ना होना। अरे उस मुर्शद के बैत होना जिसमें शरीयत भी हो, तरीकत भी हो, हकीकत भी हो, अरे मारिफत का भी वो शहबाज हो, अरे उसके पास मुकाम इश्क भी हो, मुकाम फकर भी हो, लतीफ़ा नफ्सी, कल्बी, रूही, सिर्री, खफी, मखफी, अखफा और मुकाम अन्ना में उसने परवाज हासिल की हो। अरे लतीफ़ा अमलत, उसका नफ्से अमारा, लफ्ज़े लुआमा, मुलहिमा, मुतमइन्ना, राजिया, मर्जिया और नफ्से कामिला, इन सारी नफूस को उसने करास करके और अपनी हस्ती को खुदा की मस्ती में गुम कर दिया हो। ऐसे मुर्शद का बैत होना है। इससे नीचे जितने मुर्शद हैं याद रखें, आजकल तो पीरां नूं इन्हां नामां दा भी नहीं पता। मैं कई पीरां के नाम ले कहंदे करना खाई दे, उन्हां नूं नामां दा नहीं पता। वो मैं कहंदी पीरी कर रहे हो और गद्दियां चला रहे हो, और तुझे पता ही नहीं है कि जब बंदा रसूल अल्लाह की मसनद पर बैठता है इसके लिए कामिल होना जरूरी है, मुकम्मल होना जरूरी है। और इसके लिए तुझे इस मसनद पर बैठने के लिए तुझे फना फिर रसूल होना जरूरी है। अरे रसूल अल्लाह की जात में फना हो, अल्लाह की जात में फना होकर बका हासिल कर, तुझे पता चल जाए इल्म किसे कहा जाता है। और मुझे एक बंदा कह रहा था पीर साहब आपने बड़ा इल्म बयान कर दिया, ये कौन सा इल्म है? अरे इल्म तो भी बयान करने वाला है, कोई मिला ही नहीं जिसे इल्म बताया जाता। महरम राज कोई ना मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी हूं। अरे हर बंदा मतलबी मिला, गर्जी मिला, कोई बंदा मेहर में दिल का ना मिला, जिसे हम भी दिल की बात करते बताते। कहां बसता है वो खुदा, कहां है खुदा की वो नगरी। अरे जिसको मैं ढूंढता रहा जमीन और आसमान में, वो मिला तो मुझे मेरे ही मकान में। अरे वो मेरे ही दिल के आईने के अंदर वो जलवा फिरोज था और मैं उसको जमीन और आसमानों में ढूंढता था। अरे अभी तो ये बड़ी बातें हैं। कोई मुरीद बने तो सही, मुरीद तो इतनी जल्दी गिर जाता अपने मर्तबे से, वो ये सोचने लग जाता है जो मैंने अभी बताया। कभी अपने मुर्शद के बारे में नेगेटिव सोच को कभी नहीं सोचना। अपने पीरो मुर्शद के बारे में जैसा गुमान करना शुरू कर दोगे वैसा अपने ऊपर फैज भी पाना शुरू कर लोगे। अच्छे अच्छे गुमान रखा करो, अच्छे अच्छे ख्यालात रखा करो, आपके साथ वही होगा जो ख्यालात करोगे, जो सोचोगे। कभी भी अपने पीर के मुतालिब कोई मनफी बात ना करनी है ना सुननी है। जो सुनता भी है किसी से वो भी मरीद अपने मर्तबे से गिर जाता है। सुननी भी नहीं,
اور ہمیشہ اپنے آپ کو، اللہ کی قسم میرے پیر پوچھا کرتے تھے تیرا نام کیا ہے، میں کہ خاک ہوں، آپ کی خاک ہوں، خاک کے اوپر کچھ نہیں، میں نے آپ کی جوتی کے اوپر دیکھا ہی نہیں حضرت، ہمیشہ آپ کی جوتی کو دیکھا، یہ قدموں میں رہنے والی خاک ہے۔ میرے پیر کو یہ بات اتنی پسند آئی، فرمایا راشد تجھے پتہ نہیں خاک جب جوتے سے لگتی ہے اور جوتی معراج پر چلی جاتی ہے، ارے جو قدموں میں رہتا ہے وہی تو پار ہو جاتا ہے، اور جو آگے آگے ہو کر بیٹھتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو قدموں سے لگ جاتا ہے وہ پار ہو جاتا ہے۔ اپنے پیر کے قدموں سے آگے نہ دیکھا کرے۔ میں نے بہت مریدوں کو سنا، حضور مجھے فنا فلا کر دیں، مجھے بقا باللہ کر دیں، اور کیسے کر دوں؟ دعا کروائی نہیں جاتی، دعا اندر سے لی جاتی ہے۔ ایسا کردار بھی تو پیش کر، اوے ایسا بن کر بھی تو دکھا، پھر میں تجھے دعا نہیں دوں گا بلکہ اندر سے دعا نکلے گی اور تو ولی بن جائے گا۔ اور جی ہمیں وہ بنا دیں، یہ کچھ نہیں بنتا۔ ابھی تو مرید اس خیالات کی دنیا سے نکلے اور مرشد کی ذات کے خیالات میں جائے کہ میرا مرشد اتنا کلام بلند کر رہا ہے، ارے اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ ارے اسی بات کا شکریہ ادا کرے یار نے قبول کیا ہوا ہے۔ اے مرشد اگر ہم تیرے نہ ہوتے تو آج سگے دنیا ہوتے، اللہ معاف کرے دنیا کے کتے ہوتے، اگر پیرا تیرے نہ ہوتے تو پتہ نہیں کہاں کھجل خراب ہوتے۔ آج یہ تصوف کی باتیں پتہ ہی نہ چلتی، پتہ ہی نہ چلتا سائیں اتنا کچھ بھی علم ہے دنیا میں۔ وہ ایک ہمارا مرید ہے سندھ کے اندر، مقصود سروری قادری صاحب، بڑے سلطان بہو کے عاشق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، داڑھی بھی ماشاءاللہ سفید ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سارے پیروں کو پھرا ہوں، ملا ہوں، کتابیں پڑھی ہیں۔ میں اللہ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، اپنی میں تکبر سے نہیں کہتا، فخر سے کہتا ہوں جس کو مرشد نے نوازا ہو۔ وہ مقصود صاحب کہہ رہے تھے سائیں محبوب پیر آپ کے بیانات سن کر مجھے لگا میں ابھی پیدا ہوا ہوں۔ جو میں پہلے پیروں کے پاس جا رہا تھا کتابیں پڑھ رہا تھا وہ تو کچی کی لگ رہی تھی، اب مجھے پتا چلا میں تو دوبارہ پیدا ہوا ہوں۔ آپ کے بیانات نے وہ رازوں پر انکشاف کیا کہ جو آج تک چھپے ہوئے تھے۔ میرے بیانات سنیں آپ کو پتا چل جائے گا، جس طرح محض باتیں خام خیالی باتیں نہیں ہیں۔ ارے غضب کیا تو نے مجھے فاش کر دیا، ایک میں ہی تو راز تھا سینہ کائنات میں، میں ہی تو وہ راز تھا جو سینہ کائنات میں تھا۔ میرے بھائیوں یاد رکھے اپنے مرشد کی ذات میں صرف یہ کیا کرے، اللہ مجھے اپنے مرشد کا، اپنے ولی کا، اپنے پیر کا اللہ سدا غلام قبول فرمانا، ان کے قدموں سے لگا رہوں، اور یہی میری معراج ہے، کیونکہ تیری معراج یہ ہے کہ تو عرش تک پہنچا، تیری معراج یہ ہے کہ تو عرش تک پہنچا، اور میری معراج یہ ہے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہم ان کے قدموں میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ ارے میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینو محل چڑھایا سائیاں، اپنے مرشد کے قدموں میں لگے رہیں۔ کبھی بھی مرشد کے بارے میں نہ غلط بات کرنی ہے نہ سننی ہے، اور اپنے پیر کو ہر وقت فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور ذات خدا میں بقا باللہ ماننا ہے۔ جو مانیں گے وہی چیز آپ کی طرف آ جائے گی۔ اپنی طرح کا مانیں گے آپ اپنے آپ سے نکل جاؤ گے، پھر فضول بندے بن جاؤ گے۔ اگر اس کو جانشین رسول مانو گے تو وہ جانشین رسول والا فیض آپ کی طرف آئے گا، اگر اپنے آپ مرشد کے ساتھ اتنی محبت کرو گے۔ اللہ آپ سب کو جتنے مرید ہیں اپنے مرشد سے محبت کی توفیق دے، اور کبھی بھی اپنے مقام سے اللہ نہ آپ کو گرائے نہ مجھے گرائے۔ انشاءاللہ اگلا بیان میں اس موضوع پر کروں گا کہ اس راہ سلوک میں سب سے زیادہ خطرناک حملہ کس چیز کا ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک حملہ جو ہوتا ہے راہ سلوک پر، چاہے وہ مرشد ہو، مرید ہو یا عام بندہ ہو، تو اس کے اوپر جو سب سے زیادہ خطرناک حملہ ہے وہ کس چیز کا ہے، انشاءاللہ اگلے بیان میں بتاؤں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔